afternoon, everyone, my dear brothers and sisters. Here are the following report of the Boy Lina Healthcare Sinking Fund. This table covers the period starting from July 25, 2024 and it includes column for each month listing contributors and their payments. So here are the following Boy Lina Healthcare Sinking Fund contribution tracker. So the contributors of our Boy Lina Healthcare Sinking Fund, we have Cristina Labrador Crisila Mansueto Relativo, Delphine Mansueto Jr., Joel Mansueto, Adelina Mansueto Amada, Jinaida Mansueto, Rubilin Mansueto Banul, Rubin Mansueto, Ronald Mansueto, Arnold Mansueto, Gilbert Mansueto, Floribi Mansueto Gutib, Mary Joy Mansueto Salinas, Maris, John Mark Mansueto. John Mark is dala pa na nilang mama. Then Loren, optional kung maapil ba ni siya. And Boy Lina monthly budget. So wala na nako gi-indicate ani ang mga data. Pero supposedly na-give ni siya data. Wala pa lang nako gina-report. Okay, so here are the following contributors, no? So si Cristina na usa ka contribution 1,050. So and from August to December mag-start man ta sa contribution sa August kay July man ta nag-meeting sa katapusan. So ang atuwa sang i-report until December 2024 nga contribution. So total 1,050, then Crisela 1,050, Delphine Mansueto Jr. 1,000 sa December, so 3,600. Joel 1,000, 2,000. Adelina 1,650, 1,000 until November, so 4,650. And Jinaida 1,650, 1,000, 2,650. Robelin Mansueto 1,650 from August, September, October, November. So wala yan mo December. So 6,450. So 0 pa si Ruben. Ronald Mansueto also 0. Arnold Mansueto, so 600 pesos. And Gilbert 1,000 pesos. Flory B 1,600 and 1,000, so 2,600. Mary Joy 1,650, 1,000, 1,600, so 4,250. Maris 6,450, so until November. And John Mark and so on, so wala pa na sila. So our total cash balance in our Boy Lina Healthcare Sinking Fund, we have 36,373. So akwara na siyang formula. As you can see, na siya formula na aron automatic na siya mo total including your contributions. Automatic na po na siya mo total na siya yung mga formula. Okay? Then since we got total cash balance 36,373, so diba natay memo nga ato ang sipak-sipakon ang kwarta sa atong sinking fund. So reunion fund nato is 30%. So 30% sa total cash balance mo na ato ang kuhaon intended for reunion fund nga 30%. So pilay makuha nato sa 36,373 supposed to be reunion fund nato nga 30%. So mao ni siya 10,911.90. So nanay formula para dili ta magsayop o compute. Then atong burial assistance fund 20%. So for example simbako na yung magkinuunsa, no? At least natay budget. So that's 20% of our total cash balance ato pa ning year 2024. Then healthcare assistance fund 25%. So 25% sa total cash balance nato nga na-collect sa atong treasurer. So mo nang 9,093.25 pesos. Then okay, so healthcare ani ta magkuha og kwarta para sa assistance sa
kung naay mga medicines, naay check-up, naay cardiac panel. So supposed to be mao ra gyud ang budget dapat nga kuhaon nga mo limit kuha og assistance sa healthcare. So kung sunod-sunod ang pagkasakit nila mga magpapa, so supposed to be atuan na siyang tunga-tungaan sa mga tunga-tungaan sa igsuon nga kinsa tong makakaya nga mo gasto kay nilapas na matatas sa tong expenses nga check-up and medication. Supposed to be 9,000 na siya. Then atong emergency cash funds is 25%. So 25% sa ato ang na-collect sa atong treasurer, so 9,000 plus 9,093.25. So kani nga cash ra ang pwede i-allow nato nga utangon or mangutang ato ang members of the family. So di ba atong gikasabutan last time nga nagmeeting ta sa atong memo nga there will be 5% nga kanang interest kung muutang taan nga kantidad, but dapat ani ra jud nga kantidad ang atong utangon kay aron dili mahilabtan ning ubang pondo. So kani sponsorship, no, so election na biya hapit, so we can make also a solicitation kung labi na nga hapit na election, so basig na ay makahatag og mga sponsorship. Then donors, any one of us kung kinsay available og kwarta, pwede ta magpondo sa atong sinking fund. Okay, so muna kung gisipak-sipak na to ang atong budget. So we have Union Fund, 30% Burial Assistance Fund, 20% Healthcare, 25% Emergency Cash Fund, 25%. So muna ang mga amounts nga kwarta nga gisipak-sipak. Okay, so we need to less the operating expenses. So here are the following operating expenses. Atua pa man jong focus sa expenses is si mama ug si papa kay tiyaw ba po kita tanan ang i-cater. So unsa na may mahimong project na to in the future kung kita tanan ani mo gamit. So our priority now is parents. So first check up na to, no? So katong nagpa-check up si mama last kuan pa to June basta June to August or basta then December, followed by December man ni siya. Okay, kini sa August man ni siya, sa August ni dapit, then kini sa December ni, so 5352. So nag-ask og cash in cash out si treasurer 85 og 45 pesos. Okay, then third check up medicine with third check up ni mama. So gidungan na ni follow up check up ni mama katong iyahang cardiac panel nga giutro siya og kana laboratory, and ani nga time pud si papa gipa cardiac panel, and then that's 5,000. Then medication, i-kompleto na ko ang tambal niya, complete medicines, no, pati ka mama and papa. Okay, so worth of 5,500. So at ni total ato ang operating expenses amounting to 21,130 pesos. So tanawa o naka-formula na siya. Okay, so our total remaining balance supposed to be is 15,243 pesos. So mo ni ato ang total cash balance sa ato ang panudlanan sa Boylina Sinking Fund. Okay, that's only for year 2024. So kini nga pondo mo na po niya atong beginning balance sa year 2025. No, so this is ako ani siyang editon, mo niya ato ang i-rename na to ni Sinking Fund Contributions year 2024, August to December. Okay. So, kung natay mga utal-utal ani, so
ma-change pag yun ni. Dili ra ni siya mo ay fix nga amount. So dako-dako pag yun ni. Okay? Then again, ang atong contributor 15 ra ta ka buok, no? 15. So dapat okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So si John Mark sakop pa na ni mamagpapa pamananag ninyo. Okay. So Lauren Longcanaya is separated kaya according sa iyang papa gusto ta mo join, but this is optional kay wala pa may decision making si Lauren nga mo appeal, so pasagdaan sa laman na siya. Okay, so puhon na kung makasabot na siya ni. Okay, so mo ni atong ang presentation, no? So that's all for our report of our sinking fund contribution year 2024 from August to December. So thank you. So kung may mga questions, just ask question.